Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, so for today we proceed for 9.2 part 2 for discrete random variable. Okay, so this is the learning outcome, and of this lesson you are able to find cumulative distribution function. So then find the probability from probability distribution table or function. So then cumulative distribution function. And then last one, calculate the expectation and variance of discrete random variable. Okay, so from the previous lesson, so I have so kalau you dah tengok from the previous lesson, so kita dah sampai dah untuk cumulative distribution function. So tapi saya revise sikit lah untuk hari ini. So cumulative distribution function is defined as this one. So cumulative distribution function is denoted with capital F. Okay, so ini kena tulis bagi betul lah sebab dia ada beza F kecil dengan F besar. Okay, so because this is discrete, so bila you nak ubah kepada F besar ni, you kena consider betul-betul dia punya sign dia. So dia mesti dalam simbol less than equal, so then baru you boleh ubah kepada capital F. Okay, so cumulative ni is actually you akan calculate you punya value for probability for a certain value. So ada sampai certain value, you akan tambahkan nilai probability tu sampai berapa. So you akan accumulate sampai nilai itulah. Okay, so untuk hari ni kita akan cari macam mana kita nak cari formula kalau you diberi cumulative distribution function tapi you kena cari nilai F kecil dia ataupun nilai probability distribution function. So benda ni tak boleh hafal lah. So kena faham konsep dia betul-betul. Okay, so ini in general formula yang kita akan gunalah, tapi jangan hafal benda ni. Sebab nanti hafal dia tak boleh ingat lama. Okay, so kita tengok dulu probability X equal to A. So ini kita nilai yang kita nak cari. Okay, so kita tanda dulu nilai probability yang kita nak cari dekat kita punya number line. Okay, so then konsep dia kita akan ambil sebelah kanan tu, kita akan ambil nilai apa yang termasuk dalam kita punya number line. So itu yang kita akan ambil. Okay, so untuk soalan ni yang sebelah kanan nilai yang termasuk dalam kita punya number line is A. So X less than or equal A. So kita akan tolak dengan nilai yang sebelah kiri yang tidak termasuk dalam you punya number line. Okay, so kita akan buang A minus 1. Okay, so bila dia dah dalam simbol less than equal, so baru kita boleh ubah dia kepada capital F. So means that FA minus FA minus 1. Okay, so itu untuk kalau probability X equal to A. Okay, so then B kalau probability X greater than A. Okay, so kita tanda dulu probability yang kita nak X greater than A. Okay, so then greater than means that kita ambil semua sekali probability untuk semua sekali tolak dengan probability yang kita tak nak dalam sebelah kiri, so nilai A. So kita akan ambil jadi 1 minus F besar A. So ini kita tengok dulu secara general, mungkin ada yang tak berapa faham. So nanti kita akan tengok based on number lah, mungkin lebih clear sikit. Okay, so then kalau untuk C, katalah you nak cari probability X is in between A and B. So A is not include, B is include. Okay, so kita draw dulu probability yang kita nak tu. So A is not include, B is include. Okay, so sebelah kanan kita ambil nilai yang kita nak. So yang termasuk dalam number line kita sebelah kanan is value B. Okay, so kita ambil probability X less than B. Okay, so sebelah kiri kita akan buang nilai yang kita tak nak, yang tidak termasuk dalam kita punya number line.
So kita akan buang A sebab A ni bulat kosong. So not include dalam you punya number line. So bila dia dah dalam simbol less than equal, sini pun dah dalam less than equal, baru awak boleh ubah kepada F besar dia. So FB minus FA. So konsep dia sama macam tu lah. Kita dari sebelah kanan kita akan ambil nilai apa yang termasuk dalam kita punya number line, tolak yang sebelah kiri yang tidak termasuk dalam kita punya number line. So dia ada banyak lagi lah. Ini secara general for a certain value. Okay, so kalau X is in between A to B. Okay, so kita nak cari A tak termasuk, B tak termasuk. Okay, so formula yang kita akan guna. Okay, so sebelah kanan kita akan ambil nilai yang kita nak. So nilai yang kita nak, B ni tak boleh lah sebab dia bulat kosong. So dia tak termasuk dalam kita punya number line. So yang kita akan ambil yang termasuk dalam number line kita adalah nilai sebelum B lah. So kalau B ni 4, so maksudnya sini 3 lah. So kita akan ambil nilai yang termasuk dalam kita punya number line sebelah kanan. So then sebelah kiri kita akan tolak dengan nilai yang tidak termasuk dalam kita punya number line. So kita akan buang A sebab A ni bulat kosong. So dia tak termasuk dalam number line kita. So kita akan buang A. So kita akan dapat formula B minus 1, F besar B minus 1 tolak F besar A. So dan seterusnya macam tu lah. So kalau X is in between A to B, A include, B also include, means that dari sebelah kanan kita akan ambil nilai B sebab ini termasuk dia bulat hitam. So kita akan ambil X less than or equal B. So tolak dengan nilai sebelah kiri yang tidak termasuk dalam number line kita. So itu nilai yang kita akan ambil. Tolak nilai sebelah kiri yang tidak termasuk dalam number line is A minus 1. So you tak boleh buang A sebab A ni masih bulat hitam. Maksudnya masih include dalam kita punya number line. Sebab dia adalah discrete. So kita kena consider betul-betul lah sign simbol dia tu. Okay, so itu secara general lah. So dia ada banyak lagi. Tapi basic konsep dia daripada situ. Okay, so then kita tengok kita punya soalan. So exercise 4 question number 1. The cumulative distribution function of a discrete random variable is shown as below. So in the table. Okay, so dia bagi F besar sini. Ataupun kalau you tak terlepas pandang, you kena tengok ujung ni. Kalau nilai ujung ni 1, so confirm itu adalah dalam bentuk cumulative. Okay, so kita nak cari probability S equal to 3, A, B, C, D, F. So kita akan carilah nilai satu-satu tu. Okay, so first kita nak cari probability S equal to 3. Okay, so macam tadi juga, kita tanda dulu kita nak nilai probability apa. So ini 3. So equal means that then circle, bulat hitam. Okay, so kita nak ambil, so probability yang kita nak adalah probability X less than or equal 3. So itu yang kita nak. So then kita akan buang nilai sebelah kiri yang kita tak nak. So sebelum 3, so sebelum 3 nilai 2 lah. So kita akan tolak dengan probability X less than or equal 2. So bila dia dah dalam simbol less than equal, means that ini baru kita change kepada F besar 3 minus capital F2. So from your table, F3 is 0.67. So 0.67 minus F2 is 0.32. So kira dapat berapa? 0. So ini masih dalam konsep probability, means that you punya value tak boleh lebih daripada 1, tak boleh kurang daripada 0. So ini yang akan dapat 0.35. So awak boleh respon dekat komen tu lah.
Okay, so untuk probability X greater than 2, so X greater than 2 means that 2 is not include, so empty circle ataupun bulat kosong, so arrow to the right. Okay, so then kita nak ubah dia kepada simbol less than equal, so kita akan ambil semua sekali, total probability is 1, so kita akan minus yang tidak termasuk dalam kita punya number line, start daripada 2 lah. So means that kita akan buang probability X less than or equal to. So buang yang kita tak nak. So 1 minus, so ini boleh ubah jadi capital F value 2. So 1 minus 0.32. So kita akan dapat 0.68. Okay, so then C, probability X is in between 2 to 4. So here is 2, so ini 4. Okay, so 2 is include, so then circle, 4 is also include, then circle. So itu nilai probability yang kita nak cari. Okay, so kita punya konsep ambil nilai sebelah kanan yang termasuk dalam kita punya number line. So means that kita akan ambil probability X less than or equal 4. Tolak nilai sebelah kiri yang tidak termasuk dalam kita punya number line. X less than or equal 1. Sebab tu masih bulat hitam, so maksudnya masih termasuk dalam kita punya number line. So kita akan buang nilai 1 lah, tak termasuk dalam kita punya number line. So means that F4 tolak F1. So F4 is 0.9 minus F1 is 0.2. So yang akan dapat 0.7. The next, X is in between 2 to 4. So 2 is include, 4 is not include. So 2 is include, then circle, 4 is not include, empty circle. Okay, so kita punya formula akan jadi apa? Okay, so thank you Bun. Okay, so for next question, D. Okay, so apa kita punya formula? Okay, so dari sebelah kanan you ada empty circle at 4. Okay, so means that kita tak boleh ambil nilai 4 sebab 4 is not include in your number line. So kita akan start ambil nilai probability X less than or equal 3. So minus sebelah kiri nilai yang tidak termasuk dalam kita punya number line, X less than or equal 1. So means that kita akan dapat F3 minus F1. So F3 is 0.67 minus F1 is 0.2. So kita akan dapat nilai 0.47. Okay, so E for X less than 3. Okay, good. Thank you, Safwan. Okay, so for X less than 3, okay, so sama juga kita akan lukis dulu atas kita punya number line yang kita nak. So 3 less than 3 not include. So then arrow to the left. Okay, so ini kena tengoklah sebab ini dah dalam simbol less than tapi dia tak ada equal. Okay, so yang confirm ada less than equal is 2. So means that ini direct you kena ambil X less than or equal to. 3 tak boleh lah sebab dia bulat kosong. So kita nak yang ada bulat hitam yang ada equal. So yang confirm less than equal means that 2 lah. Okay, so ini kita boleh change kepada F2. So directly you boleh terus ambil nilai F2 daripada awak punya table 0.7.
V2. Okay, so then last one, ini F. So kita nak cari median for FM equal to 0.5. So kita punya cumulative paling banyak nilai dia sampai 1. So kalau median means that in between dia 0.5. So daripada you punya table, so kita tengoklah kat mana 0.5. So 0.5 is jatuh dekat 3 ni, sebab sini dah 0.67. So confirm 0.5 dalam value ni lah. So means that you punya median M is 3. Okay, so okay. So itu kita nak cari nilai daripada F besar kepada nilai F kecil dia. Maksudnya kita akan guna create formula tu lah. Okay, so next question 2, exercise 4. Cumulative distribution function of a discrete random variable is given in the table. Okay, so sama juga diberi cumulative ni F besar, ataupun kalau tengok sini ujungnya adalah nilai 1. Dah accumulate sampai 1. So kita nak cari probability distribution function of X. So apa benda yang kita nak cari ni? So probability distribution function of X means that you nak cari dia punya F kecil dia. Okay, so daripada previous lesson, so F kecil kita nak dapat F besar dia, ini kita akan tambah. So sekarang ni kita nak reverse proses ni. So daripada cumulative ni F besar, kita nak cari F kecil dia. So opposite kepada sign tambah, so kita akan tolak lah. So ini basic operation untuk discrete. Dua benda ni yang you akan guna bila involve dengan discrete random variable. Okay, so daripada table tu kita nak cari probability X equal to 1. Okay, so konsep dia daripada F besar, so kita nak cari F kecil. So kita akan tolak semua ni. So ini akan tolak nilai sebelumnya. So ini pun akan tolak nilai sebelumnya. So ini akan tolak nilai sebelumnya. Okay, so kalau kita nak cari probability X equal to 1, so kita dah tengok dah tadi 1. So ini yang kita nak. So kita akan ambil probability X less than or equal 1. So kita akan tolak nilai sebelumnya kosong. So probability X less than or equal 0, ataupun dia boleh ambil F1 tolak F0. So F1 0.05, F0 kosong lah. Okay, so kita akan dapat nilai probability X equal to 1 is 0.05. Okay, so then for probability X equal to 2, so nilai ni kita akan tengok kepada nilai X yang kita ada dalam kita punya table lah. So ini ada 1, 2, 3, 4, 5. So kita akan cari setiap satu X equal to 1, X equal to 2 sampai X equal to 5 lah. Okay, so ini X equal to 2, so kita boleh ambil daripada F2 tolak F1. So F2 dia 0.3 tolak 0.05. So kita akan dapat 0.25. So then dan seterusnya lah. Okay, so then probability X equal to 3, kita ambil F3 minus F2. So F3 is 0.6 minus F2 0.3. So you get 0.3. Okay, so then kalau X equal to 4, sama jugalah, maksudnya kita akan ambil F4 minus F3.
So tolak-tolak nilai yang sebelumnya. Ni F4 minus F3. So F4 is 0.75. F3 is F4 is 0.75. Tolak F3 is 0.6. So kita dapat 0.15. Okay, so then last one, probability X equal to 5. So kita ambil F5 minus F4. So F5 is 1. So ini F5 minus F4. So 1 minus 0.75. So kita dapat 0.25. Okay, so kita dah cari dah semua sampai X equal to 5. Then you tak boleh stop sampai sini. So you kena tulis balik dalam simbol function dia ataupun F kecil dia. So kena tengok balik daripada nilai yang kita dapat tadi, daripada small value sampai kepada value yang tertinggi dia lah. So small value dia kita dapat 0.05 for X equal to 1. So then 0.15 for X equal to 4. So then for 0.25 dia ada two values for X equal to 2 and X equal to 5. And last one is for 0.3 for X equal to 3. Okay, so bila ditulis balik dalam bentuk F kecil dia, so ini nilai X ni adalah satu-satu sebab dia adalah discrete. So dia tak ada bentuk dalam interval. Okay, so sama ada you tulis F kecil ataupun you nak tulis dia sebagai probability X equal to X pun boleh. So tu nilai dia sama. Tak kisahlah you nak tulis macam mana. So far okay. So kita proceed untuk the next question. Okay, so ini how to find the mean for discrete. So mean is expected value. So for random variable is denoted by EX. So dipanggil expectation of X or mu. Okay, so this is the formula for expectation X. So means that you akan darab you punya nilai X tu dengan dia punya probability. So then you akan total up semua sekali. So that is expectation of X. Okay, so then for expectation of any function of X, okay, katalah sekarang ni dia ubah dia punya function, dia tak nak cari X. Katalah dia nak ubah jadi 2X ke apa ke. So ini basic dia daripada sinilah. Kalau expectation GX, so you kena darab dulu you punya nilai probability tu dengan nilai GX, then baru total up balik. Okay, so sama juga kalau sini X square, darab dulu dengan nilai X square, dia punya probability tu. So total up. Okay, so untuk expectation ni dia mesti daripada nilai F kecil awak. Maksudnya nak cari expectation bukan guna nilai kumulatif awak. Okay. Okay, so this is the properties of expectation. Okay, so kalau kita ingat properties ni, dia jadi lebih simple dan lebih senang lah untuk kita calculate. Okay, so kalau you ada expectation of A, where A is a constant, so kita akan dapat nilai A. Contoh kalau you ada expectation 5, so you akan dapat 5, you punya expectation. So tak payah kira dah. So then kalau you ada expectation AX, okay, so A tu you boleh keluarkan.
So you cari you punya expectation X. So contoh kalau you ada expectation 5X, so you keluarkan 5, so expectation X. So basic dia cari expectation X. So nanti you akan just darab dengan dia punya constant. Okay, so then last one, kalau you ada expectation AX plus 1, so you akan ambil, maksudnya dia akan apply properties A dengan B. So keluarkan constant A dia dan darab dengan expectation X tambah dengan constant B. Contoh kalau you ada expectation 5X plus 2. So ini you akan dapat 5 expectation X plus expectation 2. So jadi 5 expectation X plus 2. So basic dia kena cari expectation X awak apa. So then you akan apply properties ni lah. And these properties are true for both discrete and continuous. Okay, so now let's calculate for this expectation. Okay, so for exercise 5, question number 1. Probability distribution of a discrete random variable is given as follow. So you are given the table. Okay, so tengok dekat sini dia bagi probability X equal to X. So ini maksudnya F kecil. Basic nak cari expectation mesti daripada F kecil. So to calculate expectation means that you akan darab nilai X ni dengan dia punya probability. Ni darab 2 times 3 darab, 3 times 0.3 darab, 4 times 0.2 darab, 5 times 0.1 darab. Okay, so means that 1 times 0.1 plus 2 times 0.3 plus 3 times 0.3 plus 4 times 0.2 plus 5 times 0.1. So ni kira dapat berapa you punya expectation of X. Ada siapa-siapa nak jawab? Berapa dapat expectation of X? Berapa dapat expectation of X for question 1? Tak ada orang kira untuk saya? Okay lah, saya jawab 2.9. Pak Aziz, saya tak nak kira, saya nak awak kira. Okay, thank you, Bun. Okay, dah. Okay, so then question 2 ni saya tinggalkan untuk awak buat dan awak try. Ya, tapi saya bagi jawapan je lah. So nanti awak try. So T ni you akan dapat T equal to 5. Okay, thank you. Okay, so exercise 5, question 3. A discrete random variable X can only take the value 2 and 3 and has expectation 2.6. Find the probability X equal to 2 and probability X equal to 3. Okay, so macam mana kita nak cari? Okay, so kita boleh create table. So kita hanya boleh ambil nilai X equal to 2 dengan X equal to 3. So given here is expectation X is 2.6. Okay, so probability kita tak tahu tapi kita boleh assume. Katalah untuk X equal to 2 kita assume probability A.
So kalau probability x equal to 3, kita akan ambil sebagai apa? So kita tahu probability summation probability x equal to x for discrete, dia mesti total dia jadi 1. So kalau sini kita dah ambil dia sebagai A, so untuk nilai x equal to 3, kita akan ambil dia sebagai 1 minus A. So bila awak total balik probability x equal to x tu, dia mesti jadi 1. Tak jadi 1 maksudnya salah lah. Okay, so kita dah ada kita punya assumption untuk kita punya probability. So kita boleh guna konsep tadi lah, cari expectation x kita. So given expectation is 2.6, so kita ada 2 times A plus 3 times 1 minus A. Okay, kira A dapat berapa? Okay, good, thank you. Okay, kira A dapat berapa? So here you have 2A plus 3 minus 3A, 2.6. So A equal to, okay, tolong kira untuk saya. Okay, 1 minus A, okay. Okay, so sekarang ni kira A tu dapat berapa? Okay, Ahmad Maslan 0.4. Okay, good, thank you. Okay, Bun 0.4. Okay, thank you. So A is 0.4. Okay, so daripada sini kita dah dapat dah probability untuk x equal to 2. Okay, semua dapat betul. A equal to 0.4. Okay, good. Okay, so then probability x equal to 2. So sama dengan nilai A lah 0.4. Okay, good. Semua dapat betul. Okay, so then probability x equal to 3 is 1 minus 0.4. So you get 0.6. Oops. Okay, good. Okay, dah ha? Okay, so then kita proceed. Okay, so now kita proceed for this question. Exercise 6, question 1. Okay, so probability distribution of a discrete is given in this table. So kita sekarang ni kita nak cari all the expectation based on different function. Okay, so kita tengok dulu, kita nak cari expectation of 2. So kita tengok balik tadi, kita punya properties. Kita punya properties expectation 2, kalau kita ada constant, so ini tak payah calculate, kita akan terus dapat sama dengan nilai constant dia 2. Okay, so then sekarang ni kita calculate untuk kita punya expectation x. Okay, calculate you punya expectation x dapat berapa sekarang ni. So you ada x is 1, probability dia is 1 over 6 plus 2, probability dia 2 over 6 plus 3, probability dia is 3 over 6. Okay, so now calculate ni expectation soalan B ni dapat berapa? Okay, so 2 tu untuk soalan A. Okay, thank you. Okay, B ni expectation X dia dapat 7 over 3. Okay, Nabi Naidu. Okay, thank you. Betul tak? 7 over 3. 2.33. 2.33. In decimal you dapat 2.33 lah. Okay, good. Thank you. Okay, C expectation 5x. So ini kita kena apply properties untuk expectation of x. So constant 5 tu kita bawa dia keluar, so jadi 5 expectation x.
So kita dah ada dah expectation X daripada soalan B tu. So kita just multiply with 5. So ini akan dapat 35 over 3. So ini bukan, you tak boleh, untuk nilai expectation ni bukan nilai in between 0 to 1. Sebab dia bukan depan ni ada P. Sebab expectation dia boleh jadi nilai yang lebih daripada 1. Jangan confuse pula. Okay, dah 11.67. Tapi jawapan saya dalam bentuk fraction. Kalau decimal mungkin betul kot 11.67. Betul. 35 over 5 or 35 over 3. Ahmad Safwan 35 over 3 kan. But okay, thank you for your response. Okay, so kita proceed untuk expectation 5x plus 2. Cepatnya. Okay, so apply macam tadi juga, yang akan dapat expectation 5x plus expectation 2. So 5 ni bawa ke depan, so jadi expectation x tambah expectation 2. Ataupun daripada C tadi dah ada dah nilai expectation X. So jadi 35 over 3 plus 2. So kita akan dapat 41 over 3. Okay, betul? Faham dah kot, no? Okay, so then expectation X square. Okay, so sekarang ni cari pula expectation X square. So expectation X square ni means that you kena square you punya nilai X tadi tu. So means that 1 square multiply dia punya probability 1 over 6. Plus 2 square multiply with your probability is 2 over 6. Plus 3 square multiply with 3 over 6. Okay, calculate what is the value for expectation S square. Okay, dapat berapa expectation S square? Siapa-siapa dapat expectation S square? 6. Alright, good. Thank you. 6. Okay, good. Thank you. Okay, so next. Okay, so ini pun kita akan apply properties based on nilai yang kita dah dapat tadi. So expectation X 5x square. So ini 5 expectation X square plus expectation 2. So 5 expectation X square tadi kita dapat 6 plus 2. So kita dapat 32. Ni saya boleh calculate terus, dapatlah nilai dia 32. Okay, betul? Alright, good. Thank you. 32. Okay, so dah apply properties. Okay, so then next. Okay, question 2 exercise 6. Okay, so soalan ni saya tinggalkan untuk awak try. Okay, tapi saya bagi jawapan lah. K equal to 5. Expectation X equal to 7. So saya tak nak buat semua. So mesti ada benda awak kena try juga. Boleh? Boleh lah tu kan. Okay, so then kita proceed untuk variance. So variance is a non-negative number and denoted by short form variance VAR X or sigma square. So kita ada formula dia, variance X is expectation X square minus expectation X all square.
Okay, so notes here, the variance of x is always positive. Why you have must be variance equal positive value? Sebab kita daripada variance kita nak dapat standard deviation. So standard deviation kita akan taking square root. So square root tak boleh dalam nilai negatif. So that's why you punya variance mesti always positive value. Okay, so then properties of variance. So sama juga macam tadi, dia ada properties dia. So ini lagi mudah kita punya calculation lah kalau kita tahu kita punya variance. Okay, so variance for any constant, so kita akan dapat 0. So variance berapa pun kalau ada constant, so you still dapat 0. So jangan bagi 10 pula kalau variance 10. So semua yang variance constant adalah 0. So then variance for AX ataupun yang ada certain function, so ambil dia punya constant tu, square kan, then darab dia punya variance X. So katalah you ada variance 2X. So you ambil 2 square darab variance X. So dapatlah. So then C pun sama juga, variance AX tambah B. So katalah you ada variance 2x plus 1. So ambil dia punya constant untuk perkali x tu saja square. So 1 tu macam tadilah sebab you ada variance 2x tambah variance constant. So constant tadi you akan dapat kosong. So dia akan dapat 2 square variance x. So basic dia you kena ada nilai variance x tu awak tu apa. So then properties ni kita akan boleh guna untuk discrete and continuous. So maksudnya awak tak ada banyak benda lah awak nak kena hafal. Dan benda ni tak diberi dalam exam. So kena ingatlah dia punya properties. Okay, so soalan ni saya tinggalkan untuk awak. So saya akan discuss soalan yang seterusnya. So banyaklah yang awak kena try. So expectation X 13/7 ni 27/7 then 20/49. Okay, so ini boleh try kemudian. Okay, so saya akan discuss dengan awak soalan 2 ni, exercise 7. Okay, so you are given probability distribution function in this table. Okay, so calculate the variance x and so on. Okay, so first kita kena cari dulu kita punya expectation of x. So sebab tadi dia ada dah formula variance. Okay, so cari expectation of x for this value. Okay, so boleh cari sekarang. So you ada 1 times 1/60, 2 times 1/2, plus 3 times 1/4, plus 4 times 3/60. Okay, saya minta maaf ada technical problem. Okay, dah kira expectation of x. Okay, so Bun dah dapat dah 41/16. Betul tak 41/16? Okay, so then cari expectation x square. Okay, square balik nilai you punya x tu darab dengan dia punya probability. So 1 square 1/16
plus 2 square 1 over 2 plus 3 square 1 over 4 plus 4 square is 3 over 16. Okay, so calculate what is your expectation of x square. Okay, so ramai dapat betul. Expectation x 41 over 16. Good, thank you. Okay, so expectation x square. Okay, kira dapat berapa? 117 over 16. Alright, good, thank you. 117 over 16. Okay, Afif. Okay, betul. Okay, so kita dah ada expectation x and expectation x square. Okay, so then kita nak cari variance of x. So variance of x based on formula tadi, expectation x square minus expectation x all square. Okay, so expectation of x square tadi yang 117 over 16 minus expectation x tu yang E tu 41 over 16 square. Okay, kira dapat berapa? So dalam decimal boleh, dalam fraction pun boleh. 19 over 4 Bun, 191 over 256. So Safwan boleh check balik you punya calculation. So ini 191 over 256. Okay, betul. Okay, so semua dapat betul lah. Okay, so then variance of x minus 2 kita akan apply properties tadi lah. So variance x plus variance negative 2. So variance x tadi 191 over 256. So ini variance negative 2 constant jadi 0. So you akan dapat nilai yang sama. Okay, so then kalau you ada variance 2x plus 3 sama juga you ada variance 2x plus variance 3. So ini 2 square multiply variance x. Variance 3 is 0. So dapat 4 times variance x is 191 over 256. So is equal to 191 over Okay, so kita dah tak cukup masa, so saya calculate sendiri saya lah. So 191 over 64. So nanti awak tengok balik lah betul kot. Okay, good, thank you. Okay, ni DD. Okay, so ini variance 5 plus variance negative 8x. So variance 5 is 0. Plus ini negative 8 square variance x. So 64 times variance x is 191 over 256. So dapat 191 over 4. Okay, good. Thank you. Okay, so itu macam mana kita boleh apply properties untuk variance. Okay, so ini saya tinggalkan juga untuk awak sebagai punya exercise. So kalau semua saya bagi tidak adil lah. Okay, so A dia nilai 1 over 3, B dia nilai 1 over 3 and C is 1 over 6.